ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикҳо ҳама каса хубен тинҷен. ирӯз 16 сентябри соли 2023 далер ҳастам дар хизмати шумо мисли ҳарвақта. якчанд дона мошин қабул кардем аз ҳар як нуқтаи Туркистон барои шумо. тамошо кунед мошиное ки махбултонай дар ҳамун соҳибош зан зада рафта харидор кунед бародари азиз. рӯи хотири меҳнатҳои мо лайкотона монед, ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангулара зер карда монед. вақте ки мо навор кардем хабардор мешавед. бениҳоят бачаҳои азиз, ҳамин дастгири сиз шидестай 4-5 ҳазор просмотр мегирем, 100 дона лайк намегирад бародари азиз. фақат дастгирӣ кунед аз ҳамаи шумо хоҳиш. хона ва замини квартира ва мошина барои фурӯши реклама боша, агар дар ҳамин ватсап мо равонаш кунед, иншоалло рекламаш мекунем, шумо дар фурӯхта метавонед бародари азиз. дар ҳамун комментария нависед ба шумо аз кадом маркаи мошина зиёдтар лозимо ҳамдора дар ҳамун навораи байдина ҳаракат карда ёфта барои шумо пешон мекунем. навора тамошо кунед, нагзаронед, беҳтарин навора ба ҳамаи шумо тамошои фароғат. якум мошини фурӯшии рӯзаи мо дӯстони азиз, Toyota Corolla соли 2008 дар душанбе бо нархи 79 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзшаваш бензини холияй дар кузови универсални ҳамин састаян мефурӯшаш бо нархи 79 000 сомонӣ дар душанбе бародари азиз. ҳамун нафарое ки дар ҳамун комментария хостен ки Toyota ба навор гирем, ина барои шумо мондем. мотораш 1.6 коробка механика, мошин вагони Европа мега. ягон дард надора. мисол 4 баллони пачка дар ҳолати хубай, фақат мегирен, ҳай карда мегарен, системаи музикахониш ҳама тарафа созака хулоса. шумо фақат лайкотона монен, ҳамин моро дастгирӣ кунен, дар ҳамон комментария нависен, навори вайднара жад кунен, ҳамон мошина мо ҳаракат мекунем барои шумо монем бародари азиз. фақат мо дар ҳамон навори ҳар рӯза хоҳиш мекунем дастгирӣ беҳаста бачаҳо тамошо мекунанд, лайкора намемонанд. дастгирӣ кунем фақат бародари азиз. мошини дуюм бародари азиз, Daewoo Nexi солиш 1996 ҳамин састаяни нархиш 20 000 Daewoo дар ҳамун душанбе мошинча айни ҳол. сӯзшаваш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6 коробка механика. дигар чӣ мехӯрад? мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад, 4 баллон нав, хадавои 100%, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, мегарди тамом. рост дигар бачаҳо азиз, мо ҳамун қариб 2 моҳай фақат ҳамун Nexi-ро мо чӣ мекунем? навор мекунем. я бародар ҳамин Nexi фурӯшай, бовар кунед, ба фикр мекунам 10 ё 15 Nexi-ша фурӯхтем. я бор нагуфт ки бародарҷон раҳмат, мисол чӣ хеле охи миннатдориам накард, ҳамин усул дигар мошинаи бародарат шумо мекунед, дигар ҳеҷ вақт навор намекунед бачаҳо. агар ҳамин бародаре ки моро мешнава, хай мардаки ҳам қамешава охи. ҳолати мошин хубе бачаҳо азиз, тамошо кунед, маъқул шавад дар ҳамун соҳибош занда рафта харидор кунед. мошини фурӯшии сеюм бародари азиз, Opel Astra F солиш 1994 дар душанбе бо нархи 30 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзшаваш бензин газ, кузов седан, мотораш 1.6 коробка механика. салому алайкум гуфтан қайд кардан мошин фурӯшӣ срочно сум дар корай. як-ду айб дора, кам масъала мехӯрад мошин. ягон ҷои пинҳонӣ нест, мисол гуфтан ҳам хеле дард дора мошин. хоб ҳама тарафа дигар созай, 4 баллони нав, хадавои нав кардагем, 7 моҳа ҳуҷҷат ҳастай, пака савдо мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ. мошин дар ҳамун дарони шаҳр гаштагиай, мисол ягон сум бо муомила ҳам дорад. хоб бародари азиз, 30 000 сомона мегирен мерен, ҳамун нафаре ки моро тамошо кардесен, дар ҳамун рақамони 37 81 01 21 зан занед, рафта бо мошина худтон ай пеш бинен, муомила карда мошина бигирен. мошини фурӯшии чорум дӯстони азиз, Opel Vectra аз солиш 92 дар спитамент мода қайд кардан, нархиш 15 000 сомонӣ. сӯзшаваш бензин газ, мотораш 1.6 солиш 92 дар спитамент, коробка механика, састаяни мошина қайд кардан созай хулоса. ҳамин нарх 15 000 сомонӣ. хоб мошинхаро худотон занг зада оиди мошин маълумотро бигирен, рафта харидориш кунен. нархиш 15 000 сомонӣ. агар ягон хона ва замини квартиро барои фурӯши реклама боша, мо дар равонаш ки рекламаш мекунем метем. касоне ки аз TikTok, Instagram тамошо карден, ҳамин наворда лайк монем бародари азиз. чанд қари шумо лайк монем, навор паҳн мешава, ҳамин яка мошинша ба зудӣ иншоалло мефурӯша бо шумо дар як кори хубай. خلاصه دستگیر کنیم برای عزیز.
ماشین فروشی پنجم Volkswagen Golf قبول کردیم سالش 2011 در خوجند بوستانی با نرخ 68,000 سومانی فروخته می شود. سوژور دیزل کوزو خچبک همین کراسکاش ابیامش 1.6 коробка механика. خب در درون شهر ماشین دا میگه راسخودش 4-5 لیتره. همین خیلی مدت قید کردن موتور 1.6. کسانی که خب Volkswagen خر هستن رقمای 927 65 65 00 دا زنگ زده خب اوید ماشین از صاحبش معلوماتش پرسان شوین بعد رفته خریداری کنین. بسیاری ما در امو کامنتر می نویسن که از مثال قمسنگیر بعد شنبه رفتیم صاحب ماشین تلفنش نبرداشت. برادر عزیز خودتون زنگ زنین اول معلوم کنین بعد رفته خریداری کنین. ممکن میفروشه بعد تلفنش میکشه. ماشین نوبتی برادر عزیز مرسدس بنز سی کلاس سالش 2002 در کلوب ماشین عین حال با نرخ 45,000 سودا میشه میگه. سوژوج بنزینی خالی کوزو سدان ابیامش 1.8 لیتر 168,450 کیلومتر خب پرابگش مده نشان دادم. коробка механика فروشه ماشین با نرخ 45,000 حالتش خوبه. ماشین در حالت خوبی تکنیک داره. موتور سچکا 1.8 مکانیکا مولتی رول автопилот 4 електропакет мотор коробка ходовой кондиционер созай хулоса. خریدار باشی بیا ای پیش بین مدت سروشنا سوندار کره میفروشمش. ما فکر میکنم ماشین حالتش خوبه بچه عزیز. تا جایی که مدت معلومات روان کردن خودتون با از حال احوالش پرسین. BMW همون نفرایی که هر روزه میخواین در همون کامنتر مونیم ما هم بچه ها بپرابسکات همی BMW را میمونیم چون که بسیارتر خواهش میکنن که BMW را مونیم ما. ابیامش 3 коробка передач автоматика سالش 2008 BMW 7 در خوجند با نرخ 145,000 سومانی میگه سوداش میکنیم. 554 557 700 رقمو برای تماس خودتون زنگ زده پرسین. ماشین گرمانسکیه بچه عزیز همه طرفه مسئله امو اودیو مثل موسیقی خونیش سوزای درونش کجا ما دیگه یگان جایی تعریف کنی ندارم. ماشین گفتن که واگن های خلاصه سوزای خلاصه سیشوی دیزل کوزو سدان موتورش 3 коробка автоматика. ماشین فروشی نوبتی دوستان عزیز واز پریورا سالش 2009 در دوشنبه با نرخ 38,000 سومانی فروخته میشه. سوژوج بنزینی خالی کوزو سدان موتور 1.6 коробка механика. ماشین در حالت خوب قرار داره میگن نوزده پوسیدگی وارد کردگی نداره. همه طرفه تازه که خشروی ماشین. автосалон یک دست گشتگی سروشنا فروخته میشه با نرخ 38,000 سومانی. واز پریورا همین سستیانی خودتون در امو روی اکرانتون دیدستین برادر عزیز. همین خاطر مهنتای ما امکان باشه همین نوارو را پهن کنین ما را دستگیری کنین در امو کامنتر نویسین از کدام مارکای ماشینمونه ما حرکت میکنیم شما را دستگیری کنیم. همین یا لایک پایین نمونین بهترین کار میشه. ماشین فروشی نوبتی کیا سال 2017 در دوشنبه گشتگی فقط ماشین تاکسی خطی رقم 1111 همین خیلی کوربور خطی گشتگی سالش 2017 نرخش 117,000 سومانی. سیشورش بنزین گاز کوزو سدان موتور 1.6 коробка автоматика 205,000 километр пробегаш строшно Kia Rio 2017 سال سستانی سوزای زدگی نیست. یک دست گشتگی خداوی کمتر راسخود داره. مقصد ماشین که سر گشتک خداویش تمام میکنه. خودتون این طرفش میدونی برادر عزیز. یک دست گشتگی ماشین علیش نمیشه فقط میفروشیمش یا که ارنده هم میتیم.
мошини фурӯшӣ охирон бардор азиз. ВАЗ 21099 ҳамин состоянии соли 2004 дар душанбе 905 71 33 55 занг зада аз ҳолу аҳволи ҳамин мошин хабардор шен. то ҷое ки махд дидестам аз рӯи ҳамин экран беҳад мошинча тоза фасони хушрой. нархиш 17000 сомонӣ. зушош бензини холӣ, кузов седан, мотор 1.6, 200,000 пробег, коробка механика, срочно пул дар кораи мошин ягон камдӣ надора, ҳама ҷоакаш созакай хулоса. амиқа состояние қатъи мошина мефурӯшанд. худотон боз занг зада оиди мошин маълумот бигирен. 17000 бигирен, душанбе бирен, рақамоша занг зада мошина харидорӣ кунен. ҳамин мошин нав дар ҳамон экран донистем бардор азиз. дароен подписатсия кунен, беҳтарин кор мешавад аз ҳаматон азием. боқӣ дар амони худо бошед.